الو، السلام عليكم حبيباتي خوتي خواتاتي. اليوم بغيت نقدم لكم ندير واحد الطاجين، وبغيت نشارككم معايا طاجين ديال الغنمي. هو دايره كيلو ونص ديال الغنمي باش ندير به الطاجين. وهنا دايره جوج مطيشات وبصله وحده وثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه اللي غندير له، ومتبزيره دايره شويه ديال الزعفران ديال الباكيه، شويه نص معلقه صغيره، ونص معلقه صغيره ديال الملح، ونص معلقه ديال الفلفل الاسود ولا الابزار، معلقه كامله ديال الخرقوم ولا الزنجبيل، وهذا معلقه ديال الشاونيه البابريكا ولا تحميره، وهذا الخرقوم، هذا الجنجبيل، هذا الخرقوم، وشويه د الملحه. وهنا عندي شويه المعدنوس، شويه القزبور، بقدانوس والقزبور، وصافي. هذا الشيء باش غادي نصبو، وشويه زيت زيتون. غادي نبدا بزيت الزيتون، غندير شويه زيت زيتون ماشي بزاف، ثمن جوج ديال المعلقات. وجوج معلقات ديال زيت المائده، mes sœurs, mes frères, je vous parlerai en français. Je veux faire un tagine, je veux que vous apprends à le faire. J'ai acheté 1,5 kg d'agneau que j'ai bien lavé, et j'ai fait là deux cuillerées de persil, une cuillerée et demie des grandes de comment il s'appelle déjà, de persil et de coriandre. Là j'ai fait comme épices une demi-cuillère de poivre, une cuillère de gingembre, une cuillère de paprika, une cuillère de curcuma, une cuillère de safran, une demi-cuillère de sel. Comme légumes, j'ai fait un oignon et 3 gousses d'ail et 2 tomates. À la fin, quand je le fais cuire, je lui fais des olives vertes. Voilà, je fais un tagine aux olives vertes. Et si je peux faire, je rajouterai des amandes grillées. Voilà, دابا خوتي خواتاتي غادي نصبو، غادي ندير اللحم في الطاوه فيها زيت الزيت. Mes soeurs, je vais faire maintenant, je vais commencer à le faire. J'ai fait dans la cocotte, j'ai fait de l'huile, moitié l'huile d'olive, moitié l'huile, 2 cuillères de l'huile d'olive, 2 cuillères de l'huile de tournesol, et j'ajouterai la viande. خواتاتي غادي ندير اللحم في الزيت. غادي ندير له التحميرات. Je vais faire les épices. Après, je fais le coriandre et le concombre. On dirait le coriandre et le persil, le قزبر والمعدنوس. J'ajoute les oignons et j'ajoute les 3 gousses d'ail coupées en deux. Je vais les couper en deux. فوالا نقطعهم على جوج ونرميهم. رميت البصله والثومه. دابا غندير المطيشه، غنقطع لها 4. Je vais rajouter les tomates, je vais les couper en 4. Couper une tomate en 4.
Voilà. Voilà mes sœurs. J'ai fait tout dans la cocotte, la viande, les légumes et tout, les épices. Je vais ajouter 1 litre d'eau et je vais les faire cuire pendant 1 heure dans la cocotte. Quand ça sera cuit, je rajouterai les olives vertes et je ferai des amandes grillées en plus. خوتي خواتاتي دابا غادي نديرو يطيب. راه وجدتو درت له التحميرات ودرت له المطيشه والثومه والبصله. غادي نخوطو شويه في هاد الشرموله ومن بعد غنزيد له الماء ونخليه يطيب ساعه في الكوكوط مهيله. وملي غيطيب غادي نقدمو لكم ان شاء الله. خوتي خواتاتي الطاجين طاب. انا دابا غادي راه درت اللحم مع المرقه في الطبسيل. Mes soeurs et mes frères, le tagine est cuit. Maintenant, je vais le décorer avec des olives. Des olives, comme ça. Je fais la croix, comme une croix, décorée comme ça. Voilà. Avec des olives. Et avec des amandes grillées. Oh. Voilà. Ça, c'est des amandes. Et ça se mange avec du pain marocain que j'ai fait moi-même. Voilà. طاجين كمل ها هو. والصحة والراحة كملتو. ها هو مخضرالو بالزيتون واللوز مع اللحم الغلمي. انا بغيت نشارك معكم الغدا ديالي.